42 na siya tayo. Pila na yan? Happy birthday! Pila na yan? Oo, siya yun. Antay ko ano siya. Pwede Alin na mo? Sige, oy! Father, Son, Holy Spirit. Amen. Ay, pagkaon Ginoo ato sa birthday ni Madio Judy Tabon sa iyang 42, no? Naghambang birthday, umabot siya kanumoy, no? Today, ang taga-antay mo yung lawas sa itong pamilya, at itong tanan, binigyan dito sa Amerika, o ito sa Japan, o ito sa Thailand, o tanan. Kita si Mano. Korea. Inato ta sa iyong birthday. Dagkuti. Sani, Daghang pa, wish a good health, no? Bless us, O Lord. This is a gift that you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Kita yung number, siya mo blow. Blow sa manoy. Punta sa happy birthday. Ay sa, kanta sa balik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rosa na ka, Josh. Rosa, Rosa. Ay sa, Rosa, 1, 2, 3. Blow. Happy birthday na.